بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان 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 يا حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فبسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، خالق الثقلين وباسط اليدين، استوى على العرش والكرسي موضع القدمين. أحبتي في الله، كما وعدتكم فمن خلال الحلقة السابقة أننا سنتكلم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه السلسلة الرمضانية. وأول الصحابة الذين سنتكلم عنهم هو مصعب بن عمير، أول سفراء الإسلام. فمن هو مصعب بن عمير؟ كان مصعب بن عمير من فضلاء الصحابة ومن السباقين إلى الإسلام. كانوا يصفونه بغرة فتيان قريش، وأوفاهم بهاء وجمالا وشبابا. وكان أعطر أهل مكة، كان يلبس أحسن الثياب وأفخرها ويتطيب دائما، لذلك سمي بأعطر أهل مكة. وكيف لا وهو الفتى المدلل من أبويه، إنه الفتى الذي كان يشغل مجالس حسان مكة بحديثهم، لأنه كان حلم كل فتاة من قريش لتدفر به. فإذا كيف أسلم هذا الرجل وأصبح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف هدى الله قلبه للإسلام؟ وهنا في الحقيقة أود أن أتوقف قليلا لأشير إلى هذه المسألة، ألا وهي الهداية، هداية العباد والهداية الربانية للعباد. فكما تعلمون أحبتي في الله، فالهداية من الله سبحانه وتعالى، وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم وفي آيات عديدة. ونذكر منها مثلا في سورة الزمر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى كذلك في سورة الأعراف: من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ونتلو كذلك دائما في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. لأن الهداية في الحقيقة بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن يجب أن يأخذ العبد بالأسباب لتحقيق هذه الهداية، ويجب عليه أن يصبر ويثبت، لأن الله سبحانه وتعالى وهبه عقلا منيرا وإرادة حرة يمكن أن يختار بها الخير من الشر والهدي من الضلال. فإذا حرصنا على هذه الأسباب وهبنا الله سبحانه وتعالى الهداية التامة والتوفيق والسداد. وهذا الأمر هو الذي وقع فعلا مع هذا الصحابي الجليل. فعندما كانت مكة آنذاك لا تصبح ولا تمسي إلا على الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه وأصحابه، فكان مصعب بن عمير أكثر الناس استماعا لهذا الحديث ولما يروج حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن بين
الخصال التي كانت تميز مصعب بن عمير أنه كان فطنا وذكيا رغم حداثة سنه، وكان هو زينة المجالس والندوات بين أصحابه وأقرانه، فكانوا يحرصون دائما على أن يكون بينهم ويحضر مجالسهم وكذلك الندوات التي يقومون بها، لأنه كان أنيق المظهر وكان يتميز برجاحة عقله. فهذه كانت مميزاته، وفي الحقيقة ستكون مفتاحا لنجاحه وكذلك سببا في توفيقه ليكون سفيرا للإسلام والمسلمين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع هو ومن آمن به في دار الأرقم لابن أبي الأرقم، لأنهم كانوا يجتمعون سرا في هذه الدار بعيدين عن فضول قريش. ولماذا نقول هنا فضول قريش أحبتي في الله؟ لأن الإسلام كان في بدايته وكانوا يعبدون الله سرا، فلذلك كانوا يجتمعون في هذه الدار ليستمعوا لكلام الله سبحانه وتعالى وكذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذات ليلة ذهب مصعب بن عمير إلى دار الأرقم لأنه علم وبخبر اجتماع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته في هذه الدار، فذهب إذن وهو كله شوق وشغف لسماع حديث رسولنا الكريم وكذلك لسماع آيات ربنا جل وعلا. فأخذ مصعب بن عمير مكانه بين الحاضرين في هذه الليلة، وهذه الليلة حقيقة كانت غير الليالي، لأن الفؤاد الموعود والقلب المراد هو قلب مصعب بن عمير، القلب المتوهج المتشوق لسماع كلام الله سبحانه وتعالى. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم من آيات الله سبحانه وتعالى، فانسابت هذه الآيات من قلب رسولنا الكريم صلوات الله عليه من شفتيه إلى سمع مصعب بن عمير وفؤاده، فكانت الليلة المباركة ليلة الهداية وليلة إسلام مصعب بن عمير. إذن أحبتي في الله سأتوقف بكم عند هذا الحد حتى لا أطيل عليكم، وستكون لنا تكملة لقصة مصعب بن عمير في الحلقة الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La louange est Allah et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés au prophète de Allah. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah lui seul n'a pas d'associé. Il a envoyé son messager avec l'enseignement de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et son messager, et que Allah a l'honneur ainsi que tous les messagers qu'il a envoyés. Mes chers frères et mes chères sœurs, comme on a dit dans le premier épisode, on va consacrer cette série, Inch'Allah, pendant ce mois sacré pour parler des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce premier épisode, je vais le consacrer pour parler sur un compagnon et aussi sur un ambassadeur de l'islam. C'est Mus'ab ibn Umayr. On se demande qui est cet homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a désigné pour être le compagnon de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que Allah a désigné pour être l'ambassadeur de l'islam. Ce garçon était parmi les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam et parmi les premiers qui ont cru au messager du Dieu et en sa prophétie. Mus'ab ibn Umayr était l'un des garçons de Quraysh
mais pas n'importe quel garçon, mes chers frères et mes chères sœurs. Ce qui le caractérisait des garçons de Quraysh, c'était sa splendeur, sa beauté et sa jeunesse. Il avait aussi une autre qualité, c'est que ce garçon aimait beaucoup de parfums. C'est pour ça ils l'ont appelé A'tara Ahli Makkah. Innahu kana min bayni A'tari Ahli Makkah. Lidhalika, c'est la raison pour laquelle donc on lui a donné ce surnom-là. Donc c'était parmi les plus parfumés des garçons de la Mecque. Donc, il était aussi le garçon gâté de ses parents. Donc, c'est la raison pour laquelle il avait aussi une belle apparence et il avait aussi cette qualité d'un garçon qui se parfumait beaucoup. C'est la raison pour laquelle il était aussi le sujet important des plus belles femmes de la Mecque pendant le rassemblement. Il ne parlait que de lui. Et évidemment, c'était le cavalier des rêves pour chacune d'elles. Farisu ahlamihin, Mus'ab ibn Umayr. Alors comment Allah subhanahu wa ta'ala va guider ces garçons gâtés et comment il va gagner l'amour de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment il va sortir de l'obscurité du polythéisme et l'association à la lumière de la monothéisme et de l'islam. Et on doit s'arrêter, mes chers frères et chères sœurs, ici, parce que c'est un point très important. La guidée, comme vous le savez, vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu Tout-Puissant l'a clairement indiqué et démontré dans son noble livre. Dans Surat Al-Zumar, Surat les groupes, Allah subhanahu wa ta'ala dit: voilà le guide d'Allah par lequel qu'il veut, mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Et il a dit également, subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-A'raf, la Surat les murailles: quiconque Allah guide, voilà le bien guidé, et quiconque il égare, voilà le perdant. Donc sans guider, mes chers frères et mes chères sœurs, on est perdu. Avec la guidée, on est dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et on est dans son ombre. Et nous le récitons tous les jours dans notre prière, Al-Fatiha. On dit: Ihdina as-sirat al-mustaqim. Allah, guide-nous sur le droit chemin. Guide-nous sur le droit chemin. Car la guidée, comme on a dit, elle est entre les mains d'Allah de Tout-Puissant. Donc, bayna yaday Allahi subhanahu wa ta'ala. Al-hidayah min Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les raisons et les causes qui doivent être prises pour assurer cette guidée, donc on peut citer la patience et la persistance sur le bon droit chemin. Parce que sans patience, rien ne peut être réalisé. Allah le Tout-Puissant nous a donné une lumière, bien sûr, et cette lumière est brillante. C'est notre cerveau et notre pensée qui nous donne en fait la possibilité de différencier et de choisir entre le bien et le mal, et entre la guidée et l'égarement. Donc si nous prenons bien sûr soin de toutes ces causes-là, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner cette guidée. Et on sera plus proche de cette guidée. Donc, c'est pourquoi il faut mettre al-asbab, ittikhad al-asbab, asbab, les causes. Donc, et c'est ce qui s'est passé justement avec le compagnon Mus'ab ibn Umayr. Parce que lui va avoir cette guidée-là. Mais pourquoi il va avoir cette guidée-là? On a dit que il avait quand même des qualités très importantes qui étaient aussi parmi les clés de sa réussite et parmi les clés pour entrer dans la religion musulmane. À cette époque et à cette période de l'histoire de notre religion, le sujet d'actualité à la Mecque, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa religion.
et ses compagnons. Tout Quraysh parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Mus'ab ibn Umayr était plus à l'écoute de tout ce qui se disait sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cet homme avait des qualités qui vont être les clés de sa guidée et aussi les clés de sa réussite, comme on a dit, dans toutes les missions que notre prophète lui avait accordées. Et parmi ces missions-là, on a dit que il a occupé un poste d'ambassadeur de notre religion et il était le premier ambassadeur de la religion musulmane. Et Mus'ab ibn Umayr était intelligent et malgré son jeune âge, assistait, il avait aussi une qualité, c'est qu'il assistait à toutes les réunions de Quraysh et à toutes ses conférences, grâce à sa belle apparence et à son esprit. Donc, l'islam, à cette époque-là, donc c'était dans les premières phases et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se réunissait avec ses hommes dans la maison d'Al-Arqam. La maison d'Al-Arqam, Dar Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Donc ils se réunissaient bien sûr en cachette. Et pourquoi en cachette? Parce qu'on a dit que l'islam il était dans son commencement, c'est le début de l'histoire, donc pour être loin de la curiosité de Quraysh, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réunissait avec les personnes qui ont cru en lui et les premiers qui ont cru à la prophétie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Mus'ab ibn Umayr a appris que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam réunit ses compagnons dans cette maison. Donc il a décidé d'aller écouter les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et écouter les hadiths de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une nuit, il est allé et il était impatient d'entendre ce que le messager d'Allah dit. Donc, il a pris sa place parmi les personnes présentes et il a commencé à entendre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces paroles qui sortaient des lèvres de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour toucher ce cœur de ce jeune garçon qui est Mus'ab ibn Umayr. Et c'était le commencement et le point de départ pour ce garçon avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que il ne va pas tarder à démontrer son amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et montrer aussi son amour envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers ses paroles. Donc, et là, mes chers frères et chères sœurs, c'était le point de départ et c'était le commencement de l'islam de Mus'ab ibn Umayr. Donc, comme j'ai dit aux frères en arabe, donc je vais m'arrêter là pour cet épisode et on commencera et on continuera, Inch'Allah, pour le deuxième épisode avec l'histoire de Mus'ab ibn Umayr. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين.